कान लो मोटू और पतलू की जोड़ी किरे धन मनर कथा कही नहीं पारे छते ये तते आहू किए ये सते देखी दे रे सही नहीं पारे सजनी सोलोना है मोटू मुई दीवाना आई लव यू रे सजनी के भल पाउछे के बेधन मनर कथा कहिबे पारे सते के भल पाउछे लुकी लुकी सते के बेधन मनर कथा कहिबे पारे सते आऊ किए सते देखी दे रे सते आऊ किए देखी दे रे कहिबे पारे सजनी my love, hi hi re I love you, my love, hi hi re I love you, ननीलो ये नहीं क्या है बोलता है आमर वयोज्येष्ठ दादा जने चिठी गुटे देइछन को पिला तर तुम पढ़ी दियो हेलो एक नंबर लेखले आमर आज्ञा ब्रह्मा केउ दोष करिथिला जे नवगुण पैता नेले ब्रह्मा केउ दोष करिथिले जे नवगुण पैता नेले तुलसी गछरे केउ केउ दिन रे पानी डालंती केउ दिन रे डालंती नाही ए कथा बुझाई कहब राधा माई पछरे अछन आमर बाप भाई ठेंगा धरू आज्ञा आज्ञा किसी टंका देले आरु दुईटा प्रश्न पचराले पैता तो पैता रे बाबू नगुणिया पैता होली जोली नाची आसे श्याम खीती सुतर गए बोले इका लेखले ब्रह्मा ब्रह्मा वेदपति ब्रह्मा गोटे भूल करबे के सेटा तांकर लीला थिला प्रथम लीला हैला प्रथम दोषटा किनटा करिथिले सृष्टि सिर्जना हैला समय रे तांकर माता को से मना करथिले तांकर माँ क्रोध होई करी अभिशाप कर देथिले जे किंसी जगह रे तमर पूजा नहीं है इटा गोटे पुराण हैला आ गोटे पुराण रे ब्रह्मांकर नेत्र रो गोटे बुंदा लुह इ मर्त्य रे पड़ी गला आ सेटा पुष्करणीटे हैला
ଆଉ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକେ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆମେ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନେଇ ହେଲେ ତ ପୂଜା ହୋମ ନେଇ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇଥାଇ। ହଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲଟା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବିବାହ କରିକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। হয় গো ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଲା ଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ମୁଖ ଥିଲା, ହଁ 4ଟା ମୁଖ। হয় କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା 4 ବେଦ ପାଠ ପଢବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିଥିଲେ, 5ଟା ମୁଣ୍ଡ। ତ ପଞ୍ଚାନନ କାହାକି କୁହାଯାଏ? ମହାଦେବଙ୍କୁ। ହଁ ମହାଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ତ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମା କେତେ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଛନ୍ କହିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। হয় ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। লাগিଥିଲା গো ତ 3 ବେଦକେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ ଋଗ୍ ବେଦକୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ତ ସେନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ ହଁ, ହଁ। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କହିଲେ? ତୁଳସୀ ଗଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଣି ଡାଲନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିନରେ ଡାଲନ୍ତି ନାହିଁ? କେନ୍ କେନ୍ ଦିନେ ପାନ୍ ଡାଲସନ୍ ଆଉ କେନ୍ ଦିନେ ପାନ୍ ନି ଡାଲନ୍ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ? ଆଚ୍ଛା ବାଦଲ ଫୁଟିଥିବା ଝରିଆ ପଡୁଥିବା ଦିନେ ତ ନି ଡାଲୁଥିବେ ନା ବୋଲ ତ? ଆଗ ତ ଉପରନୁ ପାନ୍ ପଡୁଛି ନା ଆରୁ। ମାଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ